Nobody you know has become successful outside of it being given to them from their family. Nobody you know has actually created success without working their face off. It doesn't exist. So you can sit and talk about luck, and you can sit and talk about this, that, or the other thing, but I promise you, the only controllable thing you have is your work ethic. You need to deploy serious self-awareness and figure out who you are. I implore you to start matching your work ethic and your actions to your mouth. Why is LeBron James who he is? It's not because he's lucky. To say, he's lucky. He may have some physical talents. Or Michael Jordan, I remember I interviewed him years ago. And I said, what makes you the best in the world? Is it skill? Is it talent? Is it ability? Is it background? Is it training? And he was so awesome. He said, Tony, I can tell you the truth that won't sound like hyperbole or false modesty. He said, I didn't even make the high school basketball team my sophomore year. I was cut. He said, what it is every day I demand more of myself than anybody else could possibly expect. I don't compete with other people. I compete with what I'm capable of. This is like that kind of standard is inspiring. Today, the 18 founders of Alibaba, a lot of people think they are legendary. So, wow, Alibaba founders must be super good. Honestly, most of us cannot find jobs early days. We're not that smart. None of us graduate from a great university. The thing is that we are ready to learn. We believe in the future. If we work together, if we will learn, if we improve, we'll be there. I think I'm a common thread of anybody that I work with is successful. Financial athletes, speaking politics, it's hunger. You and I both know intelligence is a pretty damn valuable tool, but there are a lot of very smart people that can't fight the way out of the paper bag. And then when you find somebody who has that hunger, the hunger that doesn't go away, that hunger to be more, to do more, to give more, that hunger that never ends, that's how you get these people that are the best in the world at whatever they do. And so if you can, I think everybody has that hunger, but for some people it's been asleep for a long time because they're afraid. They're afraid that I'm going to get hungry, I'm going to try, I'm going to fail. And so it's human nature to protect yourself from the fear by just lowering your expectations. But one thing I've learned is you get what you tolerate. You get what you tolerate in yourself, you get what you tolerate in your life, and sooner or later, we sometimes hit a point where we say, not another day, not another hour, this is done. I'm not walking this way, I'm not talking this way, I'm not living this way, I'm not going to be in this relationship anymore, I'm going to change it. And that's the beginning of the breakthrough. Success is not something you pursue. Success is something you develop. People are often asking me, how do you develop an above average income? And the answer is, become an above average person. Develop an above average handshake. Some people want to be successful and they don't even work on their handshake. As easy as that would be to get started on, they let it fly, they don't understand. Develop an above average smile. Develop an above average intelligence. Develop an above average interest in other people. Develop an above average intensity to win. See, that will change everything. Learn to work harder on yourself than you do on your job. The first decision that you're making of the day is to actually get up and get moving. That means you are persistently bigger than your excuses. You are persistently bigger than feeling lazy. And you are persistently beating the feelings that typically stop you. So when you go so hard, mentally, physically, emotionally, spiritually, you have to have time set aside to quiet and recover. Recovery is big. The mind, especially the mind and the body. This is my time. There's no phone calls, there's no emails. The world does not exist. Because I have to get ready for tomorrow. Get the body opened up. Why? Because as I won't get, but your body's getting tight. You go hard. A lot of people go hard. What happens is that stress starts to tighten up that psoas muscle. Because I always say life is the dance between what you desire most and what you fear most. So if you can expand your desires and break through your fears, you expand your life massively. It's about what you're saying to yourself, but it also comes with work. So whenever I was getting beat down, physically, mentally, spiritually, whatever I was going through, it's saying, I would put, you can't hurt me.
So whenever I was getting beat down, physically, mentally, spiritually, whatever I was going through, it's saying, I would put, you can't hurt me. A lot of people start from a good starting point. They have a good foundation. What if you can surpass all of these? What if everybody who was way up here started up here? You started with no legs. You had to grow legs. So you would start walking and then crawling and then running. And then you start passing people and all this given to them. I had to use all this negative shit that was making me weak and horrible as a person. I had to use this as the power that now fueled me. I had to flip it on its head and say, hold up. This might be exactly what I need. The darkness is exactly what I need. It's how you look at your situation. And I was looking at it all up. To me, this is a world is flat moment, that the people who learn to game the system, that this discomfort that we feel, we actually are right. Like, they actually don't understand the game they're in. This is an infinite game, and when you play with a finite mindset, lots of people suffer, including the companies that they themselves are trying to build. That's the great irony. The great irony is the way you build great companies is with an infinite mindset. The way you build great companies is by prioritizing people before profit. The way you build great companies is will before resources. Both things important, but there has to be this general leaning where we can feel, when we come to work and feel like we're part of something bigger than ourselves, where we feel that our work and our effort is worth more than simply the money we make. Stop being this high school dropout. Stop giving up. Stop sleeping on the streets. Stop walking up and down Fecal Avenue like you ain't got none, and get your GED. Stop being afraid to take a test. Who are you right now? And who must you become in order to create what you want? What has to change about you? You're not going to be the best. You're not going to catch the best if you're not intentional and deliberate. And there are those of you in your space, and whatever you're trying to do, you don't even represent the best in your space. And you're still not giving 120. You're trying to catch the guy. You're trying to catch the female. That's the best. And you're waking up and giving me 70%. You're giving me 80%. But yeah, you have these dreams that you're going to be the best. Oh! And lots of people are hopeless and nihilistic. Way more people than you think. And part of that is because no one's ever really encouraged them. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Every single thing you said you wanted to accomplish, you wanted to do, guess what? We still got time, baby. It is not lost. You still have time. That's right. You still got time, baby. This isn't about playing basketball like Michael Jordan, Kobe Bryant, Dwayne Wade. There's guys in the NBA that never gonna play basketball like that. This is about being able to think like a champion. Know what goes on in their heads. Understand how you can relate it to your business and whatever you do to take yourself to the next level. What if I told you that in the currency markets, this is the biggest opportunities of your lifetime right now? Many of you, as I have been, as I am, are where you are in your life based upon what you believe. And it's not just what you think you believe on the surface, it's also your shadow beliefs that are holding you back from moving into the life that you believe you deserve. What I know is if you're not looking at the shadows, if you're not looking at what is subconsciously running through the tape in your mind, telling yourself you're not good enough, you're not worthy enough, you're not smart enough, you're not enough, which is a tape that's playing for a lot of people. If you're not conscious of that, then you end up acting out of that belief system and not out of what you know to be the truest or want to be the truest for yourself.
You don't become what you want, because so much of wanting is about living in a space of what you don't have. That's why Jim Carrey's story is so powerful, because he started to act as though he already had it. He would go up to Mulholland Drive, he would drive away thinking, I already have those things, I just haven't accessed them as yet. I believe those things are going to come to me and I'm going to act like they are, so I'm going to move forward in my life in order to draw that to myself in such a way that my actions are in alignment with what I say I believe. So if you start to think about that, really, why are you where you are in your life? The choices that you have made have been because... What makes for a bad day is snoozing, starting your day off late, starting your day off tired, starting your day off by mainlining everybody else's news feed on social media and looking at everybody else's life and saying to yourself, oh my God, they're on vacation, or gosh, they look so great, or their friends are so fancy, or my gosh, they've got so money. You start off your day looking at that, you're never gonna have a good day. You gotta start off your day by getting up on time, figuring out your priorities, and getting to work on them. I think the single biggest reason why people have bad days is because they start them off by looking around at everybody else and seeing what they're doing, instead of having the focus and the discipline to actually start your day off with you in control and with your priorities front and center. Ya Allah, 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 Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر. الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا
Okey, Assalamualaikum semua. Okey, Assalamualaikum. Okey. Alright, okay, dekat sini Alhamdulillah kita berjumpa untuk malam ni. Okay, malam ni kita akan ada tips untuk skor A lah. Okay, jadi di mana kalau apa-apa pertanyaan bolehlah kita boleh boleh apa tu isi boleh letakkan soalan-soalan di ruangan chat lah. Okey, pada malam ni kita akan bersembang santai dengan kaunselor pelatih iaitu kaunselor KPMBM iaitu Puan Asma binti Syukri, and then beliau akan kongsikan tips-tips yang bernas lah untuk kita. So jadi untuk pelajar, khususnya kepada pelajar untuk yang peperiksaan lah. So kita bolehlah mulakan dengan dipersilakan Puan Asma. Okay, thank you Kak Laili kita. Alright. So, malam ni kita lebih sembang santai sahaja sebenarnya. Dan YouTube ni kita akan gunakan untuk sharing dan terus share lah bagi siapa yang tak dapat join untuk sesi malam ni. Okay. So, tak kisah ramai atau sikit, yang penting kita boleh share-sharekan dan kita dapatkan info-info sempena nak hadapi musim exam. Betul tak Lali? Okay. Betul. Sebab sekarang ni musim exam dia macam stres sikit. Kan? So suara jelas ke? Kamera okey tak ni? Sebab macam pecah-pecah ke ataupun macam mana? Saya boleh nampak Puan lah, tapi Puan boleh nampak saya tak? Jelas ke suara? Jelas. Suara jelas, muka pun comel je tu. Okay. So malam ni okay, so malam kita share sikit, kita relax. So esok pun ada lagi, bagi yang tak dapat jam malam ni, esok boleh join juga sesi-sesi ni. Lepas ni kita akan compilekan 4 sesi tips motivasi nak periksa lah. So nanti akan datang pun, siapa-siapa yang nak dengar boleh dengar. Alright, so malam ni kita guna cikgu lah kot. Cikgu boleh, bonda boleh kan. Okay, so bonda boleh gunakan konsep skor A yang orang biasa guna. Kenapa kita nak kena skor A? Bila kita cakap pasal exam, pasal belajar je, selalu orang cakap pasal nak skor A. Tapi kenapa A? A untuk Asma ke kan? Tapi Laili tak ada A kan? Okay. Kenapa tak B? Kenapa E? Kenapa bukan B? Kenapa bukan C kan? Bila kita nak belajar je sampai gaduh-gaduh, sampai dengki dengan orang, sampai tak puas hati sebab A sahaja kan? Macam berbaloi ke? Aku gaduh, tak puas hati, nak marah, nak dengki dengan orang sebab A tersebut. Okay? So benda ni nampak besar lah sebenarnya A ni. Sampai kita nak kena skor A. Ada orang tak dapat A kena marah dengan mak ayah, kena tegur dengan ayah. Ada orang sampai anxiety sebab tak dapat A. So bukan senang juga sebenarnya bila kita cakap tentang A tu sendiri. Okay. So tapi kan bila kita cakap tentang A ni, sebenarnya apa maksud A ni? Macam Laili rasa kan, selama Laili dah belajar, dah berapa tahun dah sampai dah umur sekarang ni, apa maksud A sebenarnya kan? Pernah tak terfikir? Okey. Pernah lah terfikir juga. A ni kita bukan tengok daripada segi skor ataupun abjad sahaja. Okey. A ni yang akan mengubah kita punya hidup. Okey, bagi saya A ni akan mengubah kita punya hidup, masa depan dan juga perancangan kita. Okey, setiap orang mesti ada perancangan dia. Betul. Bila ada setiap orang perancangan dia, kita mesti ada target sendiri. That means inilah yang akan mendorong kita untuk sama ada kita memilih perancangan kita ni betul ataupun tidak, ataupun capai ataupun tidak. Itu saya punya A lah bagi saya. Bagus. Maksudnya bila dah tahu dah apa nilai A tu, okey, ni kita tahu dah excellent student lah ni kan. Okey.
So Kak Lali kita ni adalah excellent student. Okay. Jawapan dia A juga. Okay. Yes, betul sebenarnya. Sebab ramai antara kita, dia nak A. Tapi dia tak tahu apa tu A dan macam mana dia nak mencintai A tersebut. Dia macam kita nak bercinta lah dengan orang kan. Bila kita nak bercinta, kalau kita rasa orang tu penting, orang tu penting dengan kita, maksudnya kita macam lagi rapat lah macam dapat dengan dia kan. Tapi macam orang tu macam tak biasa je kita, tak biasa, tak penting pun dia ada ke tak ada ke, tak penting pun. Ada orang macam asal-asal ada je kan, asal-asal dia ada kawan nak makan cukup lah, tapi yang hidup aku yang lain aku tak nak masuk campur. Yang tu tak penting juga. So orang yang betul-betul penting bagi kita tu lah adalah yang kita rapat, kita nak rapat dengan dia, kita cinta dengan dia kan. So sama juga dengan A ni sendiri. Kalau kita tak pernah faham, tak ada nilai pada A tersebut, A ni penting setakat mana, A ni bagus ke tidak. So macam mana kita nak dekat dengan dia, macam mana kita nak rapat dan rasa sayang dan nak dapat dia. Nak dapatkan macam cinta, macam mana kita nak dapatkan dia kan. Macam tu juga adalah A tu sendiri sebenarnya. Itulah yang ramai orang lupa, ramai tak tahu ada nilai A sebenarnya yang kita kena bina dan kita kena tafsirkan supaya bila kita nak dapat nanti, yes, aku dapat apa yang aku suka, aku dapat apa yang aku cinta. Macam tu. Macam cinta kan. Okey, senyum je Kak Lali kita bila cakap pasal cinta ni kan. Okey. So sekarang ni kita nak bercerita tentang macam mana nak dapatkan A sebenarnya. Lali. Okey. So ada beberapa tips yang Bonda dah ringkaskan juga untuk cara-cara untuk dapatkan A. Okay. So bila nak dapatkan A ni ada beberapa tips lah. Yang ni berbeza ikut orang lah. Cuma bagi cikgu, bagi madam, Bonda sendiri, tips yang pertama adalah kita kena tahu apa nilai ataupun apa harga A tersebut. So macam tadi Kak Laili awak dah jelas lah. Kak Laili dah kata, okay, saya nak A disebab apa ni? Boleh ubah masa depan keluarga aku. Boleh ubah nilai orang pandang aku macam mana. Kalau selama ni aku duduk kelas tercorot, ni A ni lah yang ubah hidup aku untuk dikagumi, dihormati. Kalau aku selalu kena palau selama ni, A ni lah akan ubah segalanya pada aku. Kalau aku selama ni tidak adalah benda yang kita rasa tak puas, inilah yang dapat bantu. So kita dapat pergantungan yang tinggi. So kita letak nilai yang betul-betul penting untuk A supaya nak tak nak aku kena capai A ni. So yang benda ni kita kena letak awal-awal. Nilai A tu sendiri. So bila kita dah ada sebab untuk kita dapat A, kita ada nilai A tu sendiri yang sangat mahal yang kita kena capai. Ibaratnya harga nilai ini adalah 10 juta ringgit. Contoh. So dengan 10 juta ni kita boleh dapat macam-macam lagi untuk penuhi hidup kita. So kenapa tak nak capai kan? Macam tu. So ada nilai-nilai yang penting. So letak nilai dulu pada A. Bukan hanya sekadar okay result sahaja. Sebab ada orang tak nak A tau. Sebab ada orang, alah relax lah, medal relax cikgu. B pun okey, C pun okey. Sebab dia tak ada nilai yang dia letak bernilai pada huruf A tersebut. Sedangkan bila student ni dia dah dapat A yang sebenar, ya Allah happy sangat. Yang pointer 2.6 bila dia banyak dapat A, akhirnya pointer 3.6. Bestnya first time saya rasa macam saya boleh dapat ni, Kopa saya dapat dekan. So benda-benda macam ni yang ya Allah kan, aku boleh capai kan, macam itulah. So benda-benda yang kita kena letak nilai tu sendiri pada apa yang kita nak capai. Macam kita orang kita sayang lah nilai. Contohnya lah tengah memilih kan, yang remaja-remaja sekarang. Okay ni power A, power B, power C, power D, power E. Ramai kan dia punya pilihan. Okay yang mana yang berbeza? Kan. Laki ke perempuan sama je. Okay mana yang berbeza? Okay mungkin yang ni berbeza, sayang si lebih lagi sebab dia ada nilai tersendiri. Serasi lebih kan. Yang ni macam kurang sikit sebab dia macam faham aku kena ikut dia je kan. Tapi suka juga sebab dia selalu bagi duit contoh kan. So ada nilai-nilai yang kita nak. So nilai A ni lah yang kita kena pegang betul-betul. Kenapa? Okay, itu tips yang pertama. Okay, tips yang kedua,
bila kita nak cakap tentang A, kita kena jaga 3A. Okey? 3A ni apa adalah 3 amanah yang kita ada. Okey, apa A yang pertama adalah amanah kepada apa? Yang mencipta kita sendiri. Okey? Bila kita mula-mula lahir, okey? Bila ni kita akan kata Ahad, Allah, kan? So dalam perut lagi kita tak ingat benda tu janji kita dengan Tuhan. Tapi kita ada amanah itu, amanah dengan Allah. A yang pertama tu. Okay, so bila amanah dengan Allah ni sendiri, kita tahulah solat jaga tak? Aku nak dapat A tapi solat tak jaga. Madam lah, relax lah kan contoh. Ada je member saya tak jaga solat tapi result bagus. Yes. Dia mungkin dapat hari ni tapi hidup dia tak berkat. So A itu hanya sekadar A yang kosong. Lepas ni mungkin hidup dia tak tenang. Hidup dia tak berkat tu. Kita kena tahu nilai berkat tu ada sebenarnya. So jaga solat, jaga mungkin puasa. Kalau kita tengok tips pelajar-pelajar yang sharekan tips pada kita macam mana untuk dapat result yang cemerlang, dia jaga solat, dia jaga solat tahajud, solat sunat, dia jaga pelbagai lagi perkara-perkara yang berkait dengan jaga amanah yang pertama, iaitu amanah Allah tu sendiri. Okey, itu yang pertama. Okey, yang kedua, bila kita cakap tentang A, kita ingat pada amanah pada ayah dan mak ataupun pada orang yang menjaga kita sebenarnya. Baiklah orang tu, mungkin mak dan ayah mungkin tak menjaga ataupun ada orang tak direzekikan jumpa mak dan ayah. Mak dan ayah dah pergi. Okey. So siapa yang menjaga anda dan juga siapa yang berada di sekeliling anda yang banyak membantu anda sekarang. Okey. So amanah kita adalah untuk bantu balik A tersebut. Dengan A ni, okey, kita boleh contoh mak dan ayah nak result yang bagus. Kenapa? Bukan untuk dia orang pun, untuk kita juga. Okey. Mungkin orang yang sekeliling nak result kita bagus sebab apa? Sebab ni. So kita buat benda ni sebagai amanah kita juga untuk mereka. Kadang-kadang ada orang yang sampai anxiety sebab ayah dia nak dia dapat A. Sebab dia tak tahu nilai kenapa dia kena dapat A untuk mak dan ayah dia. Sebab dia lupa ada amanah yang lain. Okey, yang ketiga adalah A kepada amanah kepada about self. Maksudnya pada diri kita sendiri ni. Sebenarnya A ni kita nak buat apa? Okey, kalau aku dapat A, ada mungkin ada yang mungkin alah relax lah, aku belajar cemerlang, aku curi ke aku melompat orang pun tak ada masalah contoh kan. Okey, tapi aku mesti dapat A. Tu nilai yang dia ada yang dia lupa amanah dia pada diri dia sendiri. Mungkin result bagus sekejap. Mungkin pada diri dia lupa yang tu. So amanah pada diri sendiri ni apa yang kita nak pada diri sendiri yang bukan untuk hari ni tapi kita boleh pergi untuk esok, mungkin untuk akan datang amanah kita pada diri kita sendiri. So 3 amanah ni pegang betul-betul supaya bila kita nak teruskan hidup kita, kita tak lari daripada landasan sebenarnya. Bila kita lari dari landasan sebenarnya, itulah yang mula datang emosi-emosi tak stabil, mulalah datang hati kacau bilau, mulalah kita cepat nak marah, cepat nak tegur orang, cepat nak tak puas hati dengan orang, cepat nak pala orang kan. So macam-macam yang tak betul dah jadi emosinya. Okey, itu tips yang kedua. Okey, untuk tips yang ketiga, ada orang dia nak dapat A tapi dia lupa tips yang ketiga ni adalah percaya untuk dapat A. Sebab anything is related to our belief system. Yang ni kalau ikut orang putih lagi dahsyat lah dia punya belief system ni. Tapi bagi Islam kita ada lagi satu belief yang Allah akan bagi kita result ni. Okay, kalau ikut orang putih ada orang yang jenis macam tak percaya Tuhan terus semuanya pada diri kita. No. Dia akan ada juga takdir. Tapi dalam Islam kita dah ajar. Kita tetap kena yakin. Yakin macam mana? Kalau kita yakin takut dengan Tuhan sampai kita rasa Tuhan tu tengok kita. So sama juga kalau kita yakin yang Tuhan akan bagi belief tu yang kita tak ada sekarang. Kita yakin Tuhan tu maha kuasa, Tuhan tu maha hebat
untuk bagi kita banyak benda baik, banyak rezeki banyak ni, tapi kita marah. Kita tak yakin, kita rasa macam rasa Tuhan macam ni, rasa macam tu, rasa macam tu. Percaya pada diri pun tak ada, nak percaya pada Tuhan. Lagilah tak ada. So, macam mana nak dapat? Contoh, mak, kakak nak dapat duit, nak duit RM100. Tak yakin diri. Nak RM100. Mak ni, kau dah kenapa kan? Contoh, kau dah kenapa? Kau nak RM100 tapi macam nak tak nak je kan? Okay? So kita tak percaya pada diri kita untuk nak dapat duit tu. Mak, kakak nak dapat RM100, nak guna untuk beli buku dan urusan-urusan lain. Okay, RM100. Cukup ke tu? Lain pula jadinya kan. Macam, mak nak bagi lebih lagi kan? Contoh. Selalu macam tu sebab apa? Sebab kita dah macam, yakin aku boleh dapat ni. Sebab belief sistem ni sangat penting sampai dia boleh set semua badan kita untuk bergerak ke arah itu. Ada satu kes macam kalau kita dengar orang kena kejar anjing. Nak langkah satu longkang yang besar. Okay, longkang ni memang besar. Masa kes FRU dulu orang kejar. Yang ni benda viral jugalah, berlaku sebenarnya kan. FRU ni kejar yang nak tembak pemedih mata tu apa semua, ada pakcik ni. Pakcik ni dia dah lari, FRU ni kejar sampailah satu longkang yang besar. Kalau ikut tengok saiz longkang tu kat KL tu, dekat Masjid Jamil tu macam besar lah kan. Dia boleh lari, pop, lepas. Sebab dia percaya dia boleh lari, dia boleh lepas, dia kata kan. Aku boleh, dia lari lepas. Ada orang yang kejar selepas tu, berbok jatuh. Sebab percaya tu yang dia boleh lepas. Dia kata dia tak adalah guna benda lain kan, tapi katanya percaya ni benda yang boleh membawa awak terbang ke melangit tinggi. Macam mana adik-beradik ride ataupun sebelum adik-beradik ride tu ada orang Jerman yang buat juga kapal terbang tu yang kata besi ni boleh terbang. Diorang dia percaya. Siapa yang boleh letak besi dekat atas awan? Kan? Tapi percaya tu yang buat kita pergi jauh sebenarnya. Kadang-kadang banyak daripada kita ni kita payah nak percaya sebab sekeliling. Orang kata saya tak bagus. Macam tadi pun ada orang yang datang kat madam, saya dapat tawaran untuk belajar luar negara madam, syarikat yang besar saja. Tapi saya macam kalau universiti kecil-kecil ni saya macam tak yakin lah. Tapi universiti ni top madam, macam mana saya nak ni? Yakin ke tak? Tu je yang boleh ubah hidup kita semuanya. So dia kena cabar diri untuk yakin kita dah boleh dapat A. Ramai orang tak yakin boleh dapat A, sebab tu dia tak dapat. Sebab tu senang je madam kata, sebab tu kau tak dapat, macam tu lah. Okay. So tips yang ketiga. Okay, untuk tips yang keempat adalah bila kita nak dapat A, kita akan ada step by step sebenarnya proses. Okay, contohnya lah kalau ni dah hujung SEM, so nak dapat A macam mustahil sekaligus terus. So apa yang kita boleh yakin kita boleh dapat A? Contoh subjek yang kita tengok kuis 1 dah dapat 15/30. Kuis 2 dah dapat 17/30. So dah jumlah tu dah separuh kita hilang sebenarnya contoh. Okay. So assignment katalah aku dah buat elok-elok dah ni. Okay. So assignment dah dapat 30 dan 60. Macam tak logik kan. Okay, kata kuis per 15, tu per 15. So 7/15, 8/15. Okay, assignment pula kita dapat, kalau per 30 selalunya kita dapat paling bagus hari ni 25/30. So 7 tambah 8, 15 tambah 25 sama dengan 40. 40/60. 40/60. So final kita nak dapat berapa agak-agak? Logik tak untuk kita dapat A? So memang tak logik lah. So sebab itulah benda ni sebenarnya kita kena plan daripada awal. Aku nak dapat A ni, aku kena plan daripada kuis 1, kuis 2, assignment. Barulah final. Final ni tak efek mana pun sebenarnya hidup awak. Kalau awak kata final lah penentu segalanya, tak efek mana pun sebenarnya. Kalau awak check balik berapa markah untuk final awak. Per 40 tu berapa je. Dan untuk 40 ni selalunya per 40 ni paling tinggi pun kita boleh pergi kalau untuk soalan final.
subjek yang kita power sangat pun kita boleh dapat markah dalam 35/40. Nak dapat 38, 39 ni selalunya soalan subjektif memang payah lah lecturer nak bagi. Dia akan kurangkan juga satu. So 35. Macam tu lah kan. So bila cakap macam tu, kita dah kena, okay sekarang ni untuk subjek yang kuis aku tinggi, ni aku tinggi adalah 3 subjek sahaja. Lagi 4 subjek aku tak lepas contoh. So fokus untuk 3 subjek ni memang boleh dapat A. So itulah caranya. Bila dah ada yang dapat A 3 subjek, yang lain slow dapat B, janganlah bawah sangat kan. So bila kita dah dapat macam tu, lebih mudah untuk kita score step by step untuk dapat A lah. Okay, so tu tips yang keempat. Empat dah kot kan. Okay, so untuk tips yang terakhir, tips kelima adalah bila kita nak dapat A, kadang-kadang kita lupa tentang sumbangan orang lain. Sumbangan orang lain dalam sekeliling kita. Okay. So bila kita nak dapatkan A, jangan lupa dapatkan sumbangan tersebut. Yang pertama, sumbangan daripada mana? Sumbangan daripada sedekah. Cuba belajar untuk, ya Allah aku nak dapat A ni, aku sedekah sikit. Itu adalah hasil doa orang-orang yang disumbangkan dan disedekah tu. Itu yang pertama. Okay, yang kedua, hasil doa orang sekeliling. Madam, orang sekeliling saya tak nak kawan pun dengan saya. Okay. Dia mengata saya, tu doa juga. Doa untuk awak dapat lagi banyak kebaikan sebenarnya, sebab setiap orang yang mengata dan mengutuk anda adalah pahala dan kebaikan untuk anda, dan lagi banyak doa kita mudah makbul. Okay. So sumbangan-sumbangan itu yang penting sebenarnya. Ada juga sumbangan kawan yang betul-betul ikhlas yang mendoakan untuk kita berjaya, untuk kita jadi lebih baik, untuk kita dapat A. So dapatkan doa-doa tersebut dari sekeliling sekarang. Kalau ada buat salah, minta maaf. Doakan aku dapat A. Doakan aku dapat A. Sebut. Okay. Kita tak tahu sumbangan-sumbangan mana yang makbul. Dan lecturer awak. Mana semua lecturer awak. Hari ni Madam tengok banyak status update yang share tentang peluk lecturer, salam lecturer, sayang lecturer. Dah mula macam minta maaf, restu ilmu apa semua. So it is good sebenarnya. Lecturer awak sangat penting. Bukan sebab dia mengajar, tapi keikhlasan lecturer yang mengajar tu sangat mahal nilai dia dalam doa. Madam, doakanlah saya. Madam, saya tak berapa pandai tapi doakanlah saya. Dan madam awak hari ni pun, Cikgu Asma Bonda hari ni pun terhasil daripada doa-doa guru-guru sebenarnya. Memang daripada dulu tak pernah lupa untuk minta doa daripada guru-guru. Okay. So kita tak tahu sumbangan-sumbangan tu, dan juga of course lah doa-doa daripada parents lah. Parents memang orang yang paling besar sumbangan doa dia. Sebab kita tak perasan benda tu tapi kita sebenarnya boleh rasa. Okay. Keajaiban hidup kita, banyak orang mungkin kita nak buat jahat je asal kena. Kita nak buat nakal je ada je kes kita tangkap. Tapi orang buat kes, orang buat salah semua tak kena. So sebenarnya kadang-kadang berkat doa parent kita, doa guru-guru kita supaya kita tak terlibat dengan benda-benda yang tak baik. Tapi kalau nak buat juga teruskanlah macam itulah kan. Tapi dia akan datanglah benda-benda tak baik pada kita. Sebab doa tersebut. So untuk nak dapat A ni pun jangan lupa sumbangan-sumbangan doa itu. Sumbangan daripada sekeliling itu. Kalau anda ada dalam persatuan, dalam KK, dalam UHUD, dalam PGC, dalam MPP, bagi tahu dalam grup, korang aku minta maaf semua salah silap, doakan aku dapat A. Tak salah pun kan. Ada orang minta bayaran kan, aku buat macam tu, ayat macam tu kan. Kita pun macam ada setengah orang macam sekolah-sekolah dulu selalu tulis masa SPM lah kan. Korang doakan contohnya Laili dapat A untuk subjek ni. lagi dia main trik terus minta kawan tu doakan kan. Tapi tanpa sedar sebenarnya bila orang baca tu dia unconsciously mendoakan. Directly sebut nama terus. Okay. So tu antara tips 5 tips penting
yang mungkin Madam boleh ringkaskanlah sedikit tentang kenapa kita kena dapat A dan apa sebenarnya nilai A pada anda. Kalau nak bercinta, kita pilih orang yang macam mana, nilai itulah yang perlu ada dalam A juga. Barulah kita senang nak bercinta dengan A tiap-tiap Sam asal A je kan, asal A je. Tu yang kita pelik kan. Kenapa ada orang ni dapat 3.9, 3.8? Dia tak reti ke dapat DE ke kan? Macam tu. Yang tu berlaku pada peringkat sekolah dulu. Masa cikgu sekolah dulu macam, kenapa orang lain macam senangnya nak dapat A? Rupanya bila kita tanya budak-budak cemerlang, oh rupanya dia bercinta dengan A tersebut. Dia mudah nak seronok bila jumpa huruf A tu. So bila macam tu, senanglah A tu nak mendekati dia balik. Macam tu antaranya lah sedikit tips. Okay. So rasanya tu saja kot daripada Madam untuk malam ni. Dan ada tajuk yang best sebenarnya, study last minute bersama Kak Lali kita pula. Okay. So 4 hari ni sekejap je, setengah jam bersama kami, 9.30 hingga 10 sahaja sebenarnya. Okay. Reserve masa sikit, kalau rasa macam tak ada masa, tak sempat, boleh buka balik tayangan ni. InsyaAllah boleh dapat ilmu juga. Okay, so Laili ada nak cakap apa-apa lagi tak sebelum kita akhiri? Saya cuma nak kongsikan sikit lah. That means kalau kita ni redha ibu bapa, redha Allah terletak kepada redha ibu bapa. Itu adalah satu pegangan saya lah. Pegangan saya bila mana saya belajar, bila saya study, saya memang akan minta redha ibu saya. Sebab redha ibu ni adalah memang paling tinggi lah darjat dia. Redha ibu, tak kisahlah sebab saya hanya ada ibu sahaja, ayah saya dah tak ada. Jadi hanya ibu je lah yang saya minta redha dia. Nah, kalau yang mana ada ayah, yang mana ada ibu juga, okey, ada dua-dua awak minta redha dia orang. Okey. Redha dia orang sangatlah perlu, sangat penting untuk dalam hidup awak. Okey. Jadi untuk belajar ni kita kena belajarlah, usaha untuk dapatkan sesuatu yang mana kita perlu capai. Kita perlu ada target sendiri. Kalau kita tak ada target, bila kita hidup tak ada target, memang takkan kita punya hidup tu memang akan jadi macam compang-camping tau. Macam baju. Baju kalau koyak macam mana? Kita kena tutup juga. So nampak tak dia punya kesan dia dekat situ. So that means kita kena atur hidup kita. Memang kita rasa takdir itu adalah satu orang cakap satu jalan lah untuk kita takdir tu. Tapi kita boleh ubah takdir tu dengan kita ubah diri kita dulu. Tak semua orang tu, contoh, tak semua orang tu jahat, dia jahat berterusan. Macam tu juga kita, tak semua orang tu gagal, dia akan gagal berterusan. Okey, itu sahaja daripada saya. Okay, so rasanya tu saja daripada kita berdua. Thank you so much pada semua yang hadir. Jangan lupa sharekan video malam ni supaya sama-sama kita dapat saham, dapat kebaikan dengan kawan-kawan semua. Ingat, dalam kita menganiaya orang, dia ada ruang untuk mendapat doa yang makbul. Contohnya lah, di saat anda dipalau oleh kawan-kawan, mungkin diperli ataupun didengki oleh kawan-kawan, inilah saat doa anda makbul. Dan bagi mereka yang buat begitu, anda memberikan ruang untuk rakan anda mendapat doa yang makbul. Tapi kenapa bukan doa itu pada anda? So, teruskan, stay positif, enjoy untuk exam. Okay, kami doakan yang terbaik dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Semoga berjaya semua.